बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज की अपडेट अपने नाजरीन को बताता चलूँ। आज मानसरा के सुबह का जो सूरज तुलू हुआ उसी के साथ एक कशीदगी देखने में आई। आज सुबह जब मैं 10-11 बजे पहुँचा हस्ब मामूल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता एक हफ़्ते से ये मुहिम चला रखी थी कि 76 फीडर का इफ्तिताह होने जा रहा है और उसमें मीडिया को मुझे भी उन्होंने मदऊ किया। तो जब सुबह मैंने रब्ता किया तो मुझे इत्तला मिली कि आप इधर कॉलेज दुराई में आ जाएं, वहाँ से एक जुलूस की शक्ल में जाएंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर मारवी मेमन और ASP जमील और दीगर पेस्को का अमला और ज़िली इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद थी। तो मेरे जानने पूछने से पता चला कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश कर रही है कि हालात कशीदा है। और दूसरी तरफ PTI के साबिक़ वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति और साबिक़ MNA जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, मुस्तफ़ी हुए हैं या नहीं हुए वो तो बात की बात है, लेकिन MNA सालेह खान जो वहाँ पे उन्होंने एक आज़ादी मार्च के जुलूस के नाम पर जो है वो जब एक जुलूस की शक्ल में निकले तो फिर अचानक रास्ते में ये इत्तला उन्होंने दी कि हम 76 प्लेन में धरना देंगे और उस सड़क को बंद कर देंगे और आज इनका इफ्तिताह नहीं होने देंगे। तो इस सूरत हाल को देखने के लिए जब हमने पूरे ज़िला में रब्ता किया कि ये क्या हो रहा है तो पुलिस की एक भारी नफरी पूरे ज़िला से हाई अलर्ट हो चुकी थी और आमदोरफ्त के दाखिली खारजे रास्तों में पैरा लगा दिया गया था। और उसके साथ साथ सरदार मोहम्मद यूसुफ को रोकने की कोशिशें की गई। सरदार यूसुफ साहब हाउस में मैंने कैप्टन सफ्तर, नईम सखी MPA और दीगर लीगी के जितने भी कारकुन थे वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। साबिक़ वज़ीर ममलिकत सरदार शाहजहान यूसुफ सरदार हाउस से अचानक निकले, रास्ते में उन्हें रोका गया लेकिन वो कहीं ना कहीं से गुजर कर शिनकैरी और फिर छतर बटल पहुँचने में कामयाब हो गए। जब हमने वहाँ से अपने ज़राए के ज़रिए पता किया तो जब कहते हैं कि कुछ ना कर सके तो ये इफ्तिताई मनसूबे, ये 76 फीडर है क्या है? ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये एक मनसूबा था, उस वक्त के वज़ीर ममलिकत सरदार शाहजहान यूसुफ ने लॉन्च किया था जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी हुआ था। उस वक्त हम भी उनके साथ मौजूद थे और उस इफ्तिताह की उस वक्त की फ़ोटोज़ वीडियो सब मौजूद है। और जब वो इतना अरसा यहाँ ज़ेर तामीर रहने के बाद आज मुकम्मल हो गया और जब मुकम्मल हुआ तो मरकज़ में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और सूबे में PTI की हुकूमत है। गुज़श्ता रोज़ PTI वालों ने इफ्तिताह किया तो वहाँ पे कोई बदमग़ज़ी नहीं हुई, उनको इफ्तिताह होने दिया। और जब आज इन्होंने इफ्तिताह करना था इसमें रोकने की कोशिश की गई। और लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जब इस हवाले से मैंने सरदार मोहम्मद यूसुफ से बात की तो उन्होंने कहा कि सूबे में PTI की हुकूमत है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर रही है। माशी पर उतर आए, आपको पता है जो शख्स अगर कुछ न कर सके वो यही अरबे इस्तेमाल करते, लेकिन ये पुरअमन ज़िला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना अरसा भी गुजारा है यहाँ पर शराफत से गुजारा है, इज्जत दी है और इज्जत लोगों ने भी की है और इसके नतीजे में हम इलेक्ट होकर गए हैं। हम कोई बदमाशी से नहीं। आज ये इस किस्म के बदमाश किस्म के लोग जो इस जिले के अमन को तबाह कर रहे हैं और ये फिर यहाँ इस जिले की बात नहीं होगी, ये अगर खुदा न खास्ता इस तरह बात होगी तो ये दूर तक जाएगी। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको लगाम देनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इंतजामिया अब जाकर कभी कोई मेहनत कर रहे हैं, कभी समाजियत कर रहे हैं, अजीब सी बात है। अब कार्य सरकार में मुदाखलत जो करता है उसके लिए कानून है, उस पर कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज खुदा न खास्ता कार्रवाई नहीं की, कल दूसरा कोई शख्स उठकर किसी कॉलेज पर कब्जा कर लेगा, किसी अस्पताल पर कब्जा कर लेगा, किसी रोड को खुद बंद कर लेगा। ये मतलब है अनारकी जो फैलेगी इसको कौन रोकेगा? इसलिए मीडिया के जो लोग हैं उनको पता है, मैं मशकूर हूँ, मीडिया हक़ाइक़ की बात आगे पहुँचाता है और हमने उसूलों की सियासत की है, हमने मतलब है पार्टी की सियासत की है, नजरियाती सियासत की है, लोगों की खिदमत की सियासत की है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो मंसूबे हैं वफाक के मंसूबे हैं जो जिसके हैं उनको इफ्तिताह करना चाहिए। पेस्को का अमला में मौजूद है। वहाँ पर मैंने देखा सरदार साहब को जब टेलीफोनों के ज़रिए बहुत सारे बासर शख्सियात के ज़रिए रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो किसी सूरत में नहीं मान रहे थे और उनसे 2 घंटे लिए गए। 4 घंटे की ताख़ीर के बाद भी ये सिलसिला यूँ का त्यों चलता रहा। आखिर तकरीबन सुबह 10 बजे का वक्त था तो 1 बजे के करीब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब दिलबर्दाश्त हुए और कारकुनों के पुरजोर असरार पर वहाँ से निकलने की कोशिश की। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जब वो वहाँ से निकले, शाहजहान साहब छतर पहुँचे और PTI ने वहाँ पे धरना दे दिया। कुछ बजादी का इलाका रोक दिया गया, किसी को
ٹانڈا بجنا میں روک دیا گیا، جو جہاں کہیں تھے. تو یہ حالات جو جا رہے تھے ایک تصادم کی طرف جا رہے تھے، خانہ جنگی کی طرف جا رہے تھے اور پورے ضلع کو بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا. اس طرح کے حالات کون پیدا کر رہا تھا، کیوں پیدا کر رہا تھا، یہی سوال میں نے کیپٹن محمد صفدر سے رکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نام لے کر کہا، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، کہ یہ لائق خان کا پروگرام ہے، اعظم خان کا پروگرام ہے. یہ جہاں جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو اس طرح کے یہ حالات ترتیب دیتے ہیں. آیا کہ ہم ان کے مظاہرے ہیں کہ یہ کہیں کہ آپ ادھر نہیں آ سکتے، کوئی قانونی بات کریں نا. اگر ان کو پرابلم ہے جائیں عدالت میں اسٹے لے لیں، ہم عدالت کے حکم پہ رک جائیں گے. مگر اعظم سواتھی ہمارے لیے جج نہ بنے اور ہمارے لیے مسئلے پیدا کر رہا ہے. اصل ساری شرارت لائق خان کی ہے. لائق نے رات کو پلاننگ کی ہے، لوگوں کو ٹیلنس کیے. میں میڈیا کے ذریعے کہہ رہا ہوں لے اپنے ایک بچے کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. اسی کے ساتھ ہی سردار محمد یوسف نے کہا کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں جب ان کو بھاری شکست ہوئی تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس طرح کی بھونڈی حرکت کرنے کی کوشش کی. یہ دوسروں کو منصوبوں پر اپنی تختیاں لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال بھی ان سے ان کے وہ بھی بڑے دل برداشتہ تھے. تو دوسری طرف جو عوام تھے، جو مریض تھے، جو اسکول تھے کے اسٹوڈنٹ تھے، جو جہاں کہیں بھی تھے، وہ ان کو بڑی دقت اور مشکل کا سامنا تھا. ایک طرف یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں جن کو لوگ ووٹ دے کر اپنی قیادت منتخب کرتے ہیں، اور دوسری جانب یہ اقتدار کی رساکشی اور منصوبوں کی رساکشی، یہ انتہائی سوالیہ نشان ہے. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس افتتاح سے کیا ہوگا. کیا کسی کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا. یہ انا کا مسئلہ، انارکی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کون کریٹ کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تو خود انتظامیہ دیکھ رہی ہے، ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں، سیاستداروں کے ملازم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں تو صرف اپنے اس پلیٹ فارم سے، ڈسٹرکٹ میڈیا کے پلیٹ فارم سے اتنا کہوں گا کہ خدا را لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے. سڑکوں کی جو حالت اس وقت بنی ہوئی ہے، جو کام کرنے کے ان پر کوئی فوکس نہیں کر رہا، منصوبے جو لانے کے ان کو کوئی نہیں لا رہا، اور جو لائے ہوئے ہیں ان پر ایک تختیاں لگا رہا ہے، دوسرا تختیاں لگا رہا ہے، اور اپنے ہی ووٹروں سپورٹروں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. یہ انارکی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ پرامن ضلع ہے، یہ ہم سب کا ضلع ہے. ہم سب بھائی ہیں اور بھائی چارے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس طرح کے حالات خدا را کبھی نہ پیدا کیے جائیں. اس ملک کو، اس ضلع کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے. ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے، سچ کو سچ کہنا چاہیے. اور ان سب چیزوں کا ہمیں فرق کرنا ہوگا بحیثیت مسلمان. جب ہم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی کا انتظار کریں. پہلے ہی ہم پر رحمت کی بارشیں بند ہو چکی ہیں. آسمان سے سوا نیزے پر سورج ہے. گرمی برس رہی ہے اور اتنی سخت گرمی میں لوگ تڑپ رہے ہیں اور ٹریفک جام ہوئی ہے. داخلی خارجی راستے بند ہوئے ہیں. اسکولوں کے بچے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، کالجوں کے بچے ہیں، اسپتالوں میں جانے والے مریض ہیں. تو اس سب صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کا فیصلہ کائنڈلی آپ اپنے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے دیں اور منفی اور ذاتی کمنٹس سے گریز کریں. یہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.